Salut mes chers amis, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec une nouvelle leçon. قبل ما نبداو الدرس الا كنتو جداد في هذه القناه ما تنسوش تشتركوا، حطوا لي لايك كومنتير وما تنسوش تشاركوا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم. La leçon d'aujourd'hui est la langue. L'objectif de cette leçon est de caractériser une personne. يعني الهدف من هذا الدرس هو نميز واحد الشخص، نعطيه مميزات، سواء المميزات اللي كتعلق بلو بورتري فيزيك، لو بورتري مورال ou bien la tenue vestimentaire. هادشي ديجا شفناه في الحصص الماضية. Alors je lis et je comprends، يعني نقرأ ونفهم. في هاد لو سيبور عندنا دو تكست. Le premier texte: la jeune femme était grande، يعني هاد المرأة الشابة كانت كبيرة، grande، blanche، بيضاء. Elle avait les yeux bleu foncé، كانوا العيون ديالها ذات لون أزرق فاتح. la bouche rose، الفم ديالها كان وردي. les dents comme de l'émail، يعني الأسنان ديالها كانت بيضاء. dans son expression on lisait à la fois l'orgueil، في التعابير ديالها كنلقاو الكبرياء l'orgueil، l'inquiétude الخوف et la tristesse الحزن. Sur sa tête, elle portait ce voile de soie noire, nommé Mézaro, qui sied si bien aux femmes. على الرأس ديالها كانت كتوضع واحد الشال من الحرير الأسود، الاسم ديالو ميزارو واللي كيليق بزاف بالنساء. qui sied si bien aux femmes. Son costume en velours était propre mais de la plus grande simplicité. Son costume يعني البدلة ديالها en velours هو واحد القماش اللي كنرسمو فيه عن طريق النحت. mais de la plus grande simplicité، هاد البدلة كانت نقية وكانت بسيطة جدا. Texte numéro 2: Dwina avait des cheveux châtains aux boucles fines. دوينا واحد الفتاة اللي كانت كتمتلك شعر أشقر داكن وكانت كتصايبو على شكل دوائر رقيقة، يعني دي بوكل كتبوكلي الشعر ديالها. alors parfois des tresses faisaient ressortir son visage، وشي مرات كدير الضفائر أو لا les tresses faisant ressortir son visage اللي كانوا كيبينوا الوجه ديالها. des yeux sombres et inquiets، العيون ديالها كانوا ذات لون أسود وكان كيبان فيهم توتر. un menton volontaire، الذقن ديالها كان بارز. un nez droit، الأنف ديالها كان مستقيم. La question numéro 1: j'indique les personnages décrits dans ces deux textes. alors هنا نذكر الشخصيات اللي كنوصف في هاد النصوص. alors بالنسبة للنص الأول texte 1 عندنا la jeune femme. بالنسبة للتكست 2 عندنا دوينا. La question numéro 2: je relève les caractérisants qui permettent de décrire ces deux personnages en complétant le tableau suivant. Alors dans ce tableau nous avons les personnages et leurs caractérisants. في هذا السؤال مطلوب مني نستخرج من النص المميزات اللي كتمكنني باش نوصف هاد الشخصيتين اللي عندي في النص. دونك غادي نجاوبو هنا في هذا الجدول. لي بيرسوناج عندنا في النص الاول لا جون فام، المميزات اللي كتميز بهم هاد المرأة انطلاقا من النص الاول عندنا grande، blanche، bleu foncé، rose، de soie noire، comme de l'émail noir، si bien en velours، propre et grande. بالنسبة للنص الثاني لو بيرسوناج nous avons دوينا، المميزات ديال هاد الشخصية châtain aux boucles fines، sombre، inquiet، volontaire، droit. La question numéro 3: je classe ces caractérisants selon qu'ils indiquent un portrait physique, un portrait moral ou bien une tenue vestimentaire. يعني نرتب هاد المميزات اللي استخرجنا في سؤال تاني نرتبهم في هذا الجدول على حسب هاد المعطيات، واش كيوصفوا لو بورتري فيزيك يعني الوصف الجسدي او لا لو بورتري مورال
دونك دي سنتيمون يعني المشاعر او الطباع ديال الشخص، ou bien une tenue vestimentaire الملابس ديال هاد الشخص. Un portrait physique, je peux dire grande, blanche, bleu foncé, rose, grande aussi, qui se répète une autre fois. Je peux dire châtain ou boucle fine, volontaire et droit. Concernant le portrait moral, nous avons sombre et inquiet. Le portrait ou bien la tenue vestimentaire, nous avons de soie noire et en velours. طبعا هاد الكلمات سبق لينا شرحناهم في النص. Alors دابا ننتقلوا لا question numéro 4. Je classe ces caractérisants selon qu'ils sont des adjectifs, des compléments de nom, des comparaisons. يعني نرتب هاد لي كاركتيريزون او المميزات اللي استخرجت في السؤال الثاني ونرتبهم في هاد الجدول على اساس نشوف فينا هما لي زادجيكتيف دي كومبليمون دو نون او دي كومباريزون. الوغ بالنسبه لي زادجيكتيف او للمميزات عندنا grande, blanche, bleu foncé, rose, noir, propre, châtain, fine, sombre, inquiet, volontaire, droit, etc. Des compléments de nom عندنا de soie noire ou boucle fine en velours. إلا خدينا المثال ديال de soie noire شنو كنقصدو بلو كومبليمون دو نو؟ هو واحد الاسم اللي كيكمل اسم اخر. عندنا في النص un voile ou bien ce voile de soie noire. Ce voile, alors c'est un nom, donc de soie complète le nom voile. يعني مناش مصنوع هاد لو فوال مصنوع من الحرير، يعني هاد الحرير او الكلمه ديال اون سوا كتكمل لينا لو فوال. و بوكل فين نفس الشيء كتكمل لينا لي شوفو عندنا في نص الجمله. en velours ou bien le costume en velours، donc نفس الشيء en velours كتكمل لينا le costume etc. Alors des comparaisons maintenant. Nous avons une seule comparaison comme de l'email. La question numéro 5, je relève les expressions qui montrent que la description est valorisante dans le texte 1. يعني نستخرج العبارات اللي كتدل على أن الوصف اللي عندنا في النص الأول هو وصف إيجابي. Alors عندنا grande, bleu foncé, rose, de soie noire, comme de l'émail, si bien, propre. Je retiens, la caractérisation, c'est caractériser à travers des adjectifs ou des compléments de nom ou bien d'autres moyens. Alors, pour les adjectifs, on peut citer grande, blanche, etc. Pour les compléments de nom, on peut citer de soie, au chapeau melon, etc. يعني إلا بغينا نوصف واحد الشخص أو نعطيه واحد الميزة نقدروا نستعملوا لي زادجيكتيف اولا لي كومبليمون دو نون. لي زادجيكتيف يعني صفات، ملي كنقول غروند مثلا ولا بلانش يعني صغير او ابيض الى اخره. لو كومبليمون دو نون كيف ما سبق لي قلت هو كلمه كتكمل لينا واحد الاسم. des exemples nous avons de soie au chapeau melon etc. Maintenant je m'entraîne, je souligne les caractérisants dans ce texte. alors في هذا النص غادي نسطر على لي كاركتيريزون او المميزات. الوغ نقراو النص ونسطرو في نفس الوقت على لي كاركتيريزون. Eugène de Rastignac avait un visage tout méridional. méridional يعني هاد الشخصية الاسم ديالها Eugène de Rastignac كان عنده وجه جنوبي. méridional يعني méridional c'est un caractérisant. le teint blanc البشرة ديالو كانت بيضاء. alors blanc نسطرو على blanc. des cheveux noirs الشعر ديالو كان أسود نسطرو على noir. des yeux bleus نسطرو على bleu. sa tournure, ses manières, sa pose habituelle dénotaient le fils d'une famille noble. الحركات ديالو والتصرفات ديالو كانت كتدل على أنه ابن عائلة ميسورة. الوغ نسطرو هنا على habituel يعني معتادة
pour qualifier sa pose يعني الوقفة ديالو المعتادة. le fils d'une famille noble يعني ميسورة. Ordinairement, il portait une vieille redingote, un mauvais gilet, la méchante cravate noire, flétrie, mal nouée de l'étudiant, un pantalon à l'avenant et des bottes ressemelées. هنا كيوصف الملابس اللي كيلبس في العادة. دونك اوردينيرمون في العادة كيلبس اون بلوتو اون فيي redingote يعني واحد لا فيست كتكون طويلة كيلبسوها الرجال. دونك اون فيي غنسطرو على فيي كتعني قديمة. ان موفي جيلي نسطرو على موفي دونك سيء. لا ميشونت كرافات ميشونت كنقصدو بها شريرة دونك نسطرو عليها. نوار اوسي دونك اللون الأسود. فليتري يعني ذابل أو قديم. مال نوي يعني غير معقود بشكل جيد. دو ليتيديو ان بونطالون à l'avenant نسطرو على à l'avenant c'est un complément de nom pantalon يعني سروال مناسب. et des bottes ressemelées نسطرو على ressemelées جاية من لي سمل أي الأفرشة ديال الحذاء. donc هاد les bottes elles étaient ressemelées. La question numéro 2, je complète le tableau suivant. Alors, nous avons la première phrase. Ma camarade de table est une fille sympathique et serviable. Alors, هنا غادي نحددو le caractérisant أي المميزات اللي كاينين في هاد الجملة والطبيعة ديال هاد المميزات. Donc, est-ce que c'est un adjectif ou bien un complément de nom ou bien une comparaison. Alors, le caractérisant اللي عندنا في هاد الجملة عندنا sympathique et serviable. donc ما camarade de table أو الصديقة ديالي اللي كتجلس معايا في الطاولة هي واحد الفتاة ظريفة و serviable يعني مساعدة. La nature des deux mots, ce sont des adjectifs. La deuxième phrase, l'acteur au chapeau melon et à l'allure drôle est Charlot. Alors الممثل اللي كان كيرتدي القبعة وكان كيضحك هو شارلو. Les caractérisons ici, nous avons au chapeau melon وعندنا à l'allure drôle. Alors la nature de ces mots ou bien de ces expressions, ce sont des compléments de nom. يعني au chapeau melon كيكمل لنا الاسم l'acteur أي الممثل. donc شكون اللي كان لابس لو شابو ملون هو l'acteur أو الممثل. نفس الشيء à l'allure drôle donc شكون اللي كان مضحك هو l'acteur. alors à l'allure drôle donc كيكمل لنا الاسم le nom acteur. La troisième phrase, mon camarade met souvent une veste en cuir. صديق ديالي كيلبس دائما أو غالبا واحد لا فيست أو بذلة من الجلد. Alors le caractérisant ici c'est en cuir. Sa nature est un complément de nom d'une veste. La dernière phrase, notre voisin était toujours souriant et serein. يعني الجار ديالنا il était toujours souriant يعني دائما ضحك وهادئ elle est serein. alors les adjectifs أو les caractérisants اللي عندي هنا عندي souriant et serein. La nature de ces mots, ce sont des adjectifs. Maintenant, je réinvestis. Je décris l'un des personnages suivants en utilisant des caractérisants. Alors هنا المطلوب مني نوصف أحد الشخصيات واختارينا شخصية ديال جاك سبيراو. alors جاك سبيراو c'est un pirate d'un mètre 75. يعني جاك سبيراو هو قرصان طول ديالو 1.75 متر d'une stature assez fine. القوام ديالو رقيق. Il se tient toujours de façon à pencher son dos vers l'arrière. يعني دائما كيرد الظهر ديالو للوراء. Le regard vicieux et l'air dédaigneux. Le regard vicieux et l'air dédaigneux. alors النظرة ديالو شريرة وكيبان عليه الاستحقار. Il porte un pantalon gris surmonté de grandes bottes en cuir marron aux bords retroussés.
الوغ كيلبس واحد السروال غري رمادي سيرمونتي دو غروند بوت، يعني لابس دي بوت اون كوير من الجلد ذات لون بني وبور روتروسي، يعني مطوي من الأطراف. Il ne semble pas être intéressé par autre chose que par lui-même, ce qui en fait un personnage très égocentrique. هاد الشخص كيبان عليه كيهتم غير بالنفس ديالو، يعني ما كيهموهش الآخرين، وهاد الشيء اللي كيخلي منه واحد الشخص أناني égocentrique. Alors la dernière question, je forme avec les membres de mon groupe une petite liste de caractérisants, adjectifs, compléments de nom qui va nous servir pour notre projet. المطلوب مني هنا هو نحدد واحد القائمة من الكاركتيريزون أو المميزات بحال les adjectifs les compléments de nom واللي غيعاونوني باش نكتب لو ريسي ديالي أو القصة ديالي في لا برودكسيون écrite في مشروع القسم. Alors on peut utiliser des adjectifs comme gros, long, petit, grande, maigre, musclé, sympathique, mignonne. Des compléments de nom comme en soi, en ligne, en or, en manche. Voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Merci pour votre attention. Si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un like et un commentaire. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas de s'abonner et de partager la vidéo avec vos amis. Voilà, c'est tout. Au revoir, à la prochaine, Inch'Allah.